كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. باوقار صدر مجلس معزز علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور اس گاؤں کے ذمہ دار حضرات، میرے درمیان ہمارے بڑے علماء کرام موجود ہیں، جناب مولانا بشیر صاحب، مولانا معراج عالم فلاحی صاحب اور ہمارے محترم مولانا حذیفہ صاحب ندوی، اور اس طرح سے اور بھی حضرات ہیں. ان کے سامنے مجھے بات کرنا سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، لیکن کیا کروں، حکم دیا گیا ہے اور آپ لوگوں سے میں برابر مخاطب رہا ہوں، چونکہ میرا راستہ گاہے بگاہے اسی ہو کر کے ہوتا ہے جانے کا، اور کبھی کبھار میں انروا ہو کے جاتا ہوں، لیکن آج کل زیادہ ہلاکی سے جاتا ہوں. ہمارے درمیان ہماری ماں اور بہنیں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ان تک پہنچا دوں. جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں سنجیدگی سے سنیں، اور جو باہر ہیں مجھے پتا چلا کہ ہمارے محترم جناب مولانا لقمان صاحب ندوی اوپر آواز کا بھی نظم کی ہے، تو شاید کی آواز دور تک جا رہی ہو. آپ گھر بیٹھے سنیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھا، جس کا ترجمہ اور جس کے اوپر مکمل بات چیت ہمارے محترم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں. مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ امت سراپا دعوت ہے. اور آپ نے سنا کہ ہم کو اس دنیا میں پیدا ہی کیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہم کو. اور نفع میں سب سے زیادہ نفع کیا ہے کہ انسان کو بھلائی کا حکم کرنا، بھلائی کے کاموں کو فروخت دینا، بھلائی کے کاموں کو پھیلانا اور برائی کو ختم کرنا، برے کاموں سے خود بھی روکنا، برے کاموں سے دوسروں کو بھی روکنا. آج میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سب یہاں پہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے انصاف کریں کہ آج دنیا کی کون ایسی برائی ہے جو ہمارے گھر کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی میں نہیں ہے، ہماری بچیوں کی زندگی میں نہیں ہے، ہماری بہو کی زندگی میں نہیں ہے، ہماری بہنوں کی زندگی میں نہیں ہے، ہمارے لڑکوں کی زندگی میں نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کی زندگی میں نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ کی زندگی میں نہیں ہے. کون ایسی برائی ہے؟ آج میرے بھائیوں، میں تو صاحب اعلان کر کے کہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک متعین وقت دے کر کے بھیج دیا ہے. وہ وقت پورا ہوگا، پورا ہونے کے بعد ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن جب تک وہ وقت نہیں آئے گا تب تک آپ چاہے جھوٹ بولیے، تب تک آپ چاہے گالی بکیے، تب تک آپ چاہے مسجد آئیے یا نہ آئیے، چاہے آپ دین کا کام کیجیے یا نہ کیجیے، آپ کو روزی ملے گی، آپ کی زندگی رہے گی. لیکن جب وقت متعین آ جائے گا، ہمارا اور آپ کا وقت پورا ہو جائے گا، جب موت تجھ کو آواز دے دے گی تو سب کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. میرے بھائیوں، اس وقت جب موت کا وقت آ جائے تو آپ چاہے دھران ہاسپٹل میں رہیے، چاہے وراٹ نگر کے ہاسپٹل میں رہیے، چاہے کاٹھمنڈو کے ہاسپٹل میں رہیے، چاہے ڈاکٹروں کے بھیڑ میں رہیے، آپ کو موت سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا. آج تک کسی نے نہیں بچایا ہے. چاہے آپ کے گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگا ہو، چاہے آپ کی اولاد قطر، ملیشیا، بحرین، سعودی عرب، دبئی میں پیسے کا مشین بنا ہوا ہو، لیکن آپ کی موت کو وہ روک نہیں سکتے. موت آ کے رہے گی. میرے بھائیوں، اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ عقل مند اور ہوشیار
लड़कियां को छोड़ दीजिए आप, उनका जो काम था उसको अभी रहने दीजिए। आप आइए लड़कों की तरफ। आज लड़के कान में सुराख करवाते और बाली पहनता है। आज लड़कों का बाल ऐसा बना हुआ होता है, ये बाल भी एक नेमत है मेरे भाइयों। आप इसके साथ खयानत करते हैं, आप मजाक बनाते हैं, बाल कटाने का कोई शऊर नहीं होता है मेरे भाइयों। इसके सर पे बाल ना हो आप उनसे पूछिए उसका क्या हाल है। आपको सर पे बाल दिया, आप बाल के साथ खिलवाड़ करते मेरे भाइयों। आज ना ही मौलवियों का बाल जल्दी नहीं बनाता, मुझे माफ कीजिएगा, जल्दी नहीं बनाता है। मैं जब धोबी में था, एक नाई के दुकान में गया, 8-10 दिन रहना हो गया था। तो मैंने कहा कि जरा मेरा भी बाल बना दीजिए। कहा ठीक है, नंबर आने दीजिए। एक आदमी बना रहा था, वो बना करके चला गया। मेरी बारी आई, मैं जब बैठा कुर्सी पे तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब अगर तुरार नहीं किया ना तो बढ़िया रहा। तुरार के बाल अगर बने हुए तो बहुत ज्यादा तो 50 टका मात्रे मिलते। आई छोआ सबके बाल बने हुए तो इन्ना से इन्ना उठा देवे, इन्ना से इन्ना उठा देवे तो 200 टका लेवे। 200 बताइए। एक तो सर को ऐसा बना देता है कि कोई भी बाशऊर इंसान, अक्लमंद इंसान उसको अच्छा नहीं कहता है, चाहे वो बनाने वाले अपने आप को जितना अच्छा करे। आज लड़के गले में चैन लगाता है, जबकि हार लड़कियां पहनती है, चूड़ी लड़कियां पहनती है, लेकिन लड़के चैन हाथ में भी बांधता है, गले में भी पहनता है। बताइए क्या फर्क रहा हमारे और आपका बच्चा। इसको कौन सिखाएगा, इसको कौन बताएगा, ये कब समझेगा? जिस तरह से आप लोगों ने मिल करके, हमारे मोहतरम मौलाना लुकमान साहब ने मिल करके इस प्रोग्राम को सजाया और इस मकतब को बनाया और आप लोगों ने कुर्बानी पेश की। जरूरत इस बात की है कि आप लोग इसको मजबूत बनाइए, आप यहाँ के तालीम को मजबूत बनाइए। ये बच्चे जो आपके सामने पढ़ रहे थे, आप इसको बच्चा समझ करके सुन रहे थे। मेरे भाइयों आप गौर से सुन लीजिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में बेहतर अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। ये वो जगह है जहाँ सीखा भी जाता है, जहाँ सिखाया भी जाता है। और इस इंसान की तारीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ुबान मुबारक से फरमाया। और तालीम के बारे में हमारे मोहतरम ने बताया कि डॉक्टर बनाता है, प्रोफेसर, इंजीनियर, सब कुछ बनाइए आप, कोई मना नहीं करता। कोई मौलवी आज तक नहीं कहा कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाइए। कोई मौलवी आपको नहीं कहा कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाइए। आप सारे कुछ बनाइए और बनाना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान तो बनाइए, मुसलमान बनाइए। उसके बाद आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, दुनिया का जिस शोबे में जो भी बनाना हो बनाइए, लेकिन पहले मुसलमान बना करके रखिए। ये बच्चे कोई मामूली नहीं है। यहाँ जो बैठ के पढ़ते हैं, आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं कि बैठने का सही इंतजाम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बाबरकत जगह है। मुसलमानों के शान शौकत मदरसा से कायम और दायम है। मुसलमानों के बस्ती में रौनक चमक दमक मस्जिद की वजह से। आज मेरे भाइयों हम लोग मस्जिद को भी ठेका लगा दिए, हम लोग मदरसे को भी ठेका लगा दिए। ये मुसलमान का हाल है। मेरे मुसलमान भाइयों, हम और आप, मेरी माँ और बहनों, सब लोग मिल करके आप ये तय कर लीजिए कि मुझे एक वक्त का खाना मिले या न मिले, मुझे 2 वक्त का खाना मिले या न मिले, मुझे महंगा कपड़ा मिले या न मिले, हम अपने मदरसे को, हम अपने गांव के मस्जिद को साफ सुथरा और बेहतरीन बना के रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरी माँ और बहनों, अभी जल्दी ही रमजान का महीना आने वाला है और रमजान के महीने में मालूम है सारे चीजों का भाव बढ़ा दिया जाता है, यहाँ तक कि हमारे इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। रमजान के महीने में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि शैतान को बंद कर दिया जाता है।
शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन आप इंसाफ के साथ बताइएगा कि मुसलमानों की बस्ती में सबसे ज्यादा लड़ाई, सबसे ज्यादा फितना किस महीने में होता है? बोलिए। रमजान में होता है। जोर से बोलिए ना। रमजान के महीने में। और किस वक्त होता है? बोलिए किस वक्त होता है? आयन उस वक्त में ये मुसलमान लड़ता है जिस वक्त दुआ कबूल होती है। सुबह से लेकर के मगरिब के करीब तक ये भूखा और प्यासा रहता है, और जब इफ्तार लेके सामने बैठता है, आजान नहीं होती है, ये अपनी जुबान को, हाथ को रोक के रखता है और अपने मुंह में अनाज को नहीं जाने देता है, जबकि तरह तरह का सामान दस्तरखान पे होता है, लेकिन ये अपने मुंह में नहीं डालता है, और उस वक्त ये लड़ाई लड़ता है। लड़ाई कैसी? इफ्तार की लड़ाई। जो लोग मर्द किस्म के होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, अच्छा सामान इधर लगाओ और कमजोर सामान गरीबों की तरफ लगाओ। ये क्या मामला मेरे भाइयों? ये माँ और बहने, ये इबादत के बजाय जहाँ एक जगह दो चार जमा हुई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, गीबत के अलावा ये कुछ बयान करती ही नहीं। यहाँ तक के अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो ये माँ और बहनों आप लोग सुन लीजिए कि हर औरत को अपने शौहर के सामने सजदा करने के लिए कहने। लेकिन ये ख़वातीन, माँ और बहनें सबसे ज्यादा अपने शौहर की बुराई बयान करती है। शौहर की बुराई बयान करती है। ये कैसी जुबान हमारी और आपकी हो गई। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आप रमजान में एहतियात कीजिए। एक जगह जमा होने से और दूसरे की बुराई बयान करने से और दूसरे की गीबत करने से, बल्कि आपका जो काम है, आप रोजा रखते हैं, आप घर के काम करते हैं, आप नमाज का एहतमाम कीजिए। अगर कुरान पढ़ना जानते तो आप कुरान की तिलावत कीजिए। जितना भी आपसे मुयस्सर हो, आप झूठ से परहेज कीजिए। यही आपके लिए क़यामत के दिन निजात के लिए आपके लिए एक जरिया बन जाए। और मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने के लिए आपको जितनी भी कोशिश करना पड़े, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। मालूम है ये कैसी तालीम है? एक बच्चा, किसी का भी बच्चा अगर हाफिज कुरान बन गया तो कल क़यामत के दिन उसके माँ बाप के सर पे ऐसा ताज डालेगा अल्लाह तबारक व तआला, ऐसा ताज पहनाएगा जिस ताज के रोशनी से ये सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी। किसी डॉक्टर के बारे में नहीं कहा, किसी इंजीनियर के बारे में नहीं कहा, लेकिन इस तालीम के बारे में कहा। आज भी रमजान का महीना आ रहा है मुसलमान भाइयों, आपके पास बहुत पैसे होगा तो वो आपके काम का होगा, मेरे काम का नहीं होगा। लेकिन रमजान के महीने में आज सारे लोग हुफ्फाज़ किराम को ढूंढ रहे हैं। वो हाफिज कोई मालदार घराने का तो बहुत कम मिलेगा, अक्सर व बेशतर गरीब घर का मिलता है। वो हाफिज आ जाए और आपके सुनसरी का प्रधान, आप मंत्री आ जाए, अगर वो कुरान पढ़ना नहीं जानता है उसे उस गरीब हाफिज के पीछे नमाज अदा करना पड़ेगा। अगर कोई एहतराम में ये कह दे कि आज हमारा प्रधान पढ़ा भी पाएगा, हाफिज नहीं पाएंगे, तो गांव के लोग न जाने कहने वाले का क्या हश्र करेंगे। ये मकाम है। एक गरीब का बच्चा भी अगर कुरान का इल्म हासिल कर लिया और मालदार का बच्चा नहीं पढ़ा तो गरीब का बच्चा वो आगे होगा, मालदार का पीछे हो। ये वो इल्म है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मेरे जिम्मेदार बुजुर्गों, आप कोशिश कीजिए कि हम लोग मिलजुल करके इस मदरसा को आगे बढ़ाएं। इसके लिए कुर्बानी पेश करें। इसके लिए हम एक टाइम का खाना बंद करके वो पैसा इस मदरसे में लगाएं। मेरे भाइयों, आज हमारा और आपका लड़का विदेश क्यों जा रहा है? पैसे कमाने के लिए कि ज्यादा कमाएंगे, हमारे बाल बच्चे सुख और चैन से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन वहीं पे आपका बच्चा इस बोरा पे बैठ के पढ़ता है, इस मिट्टी पे बैठ के पढ़ता है। इसको कौन बनाएगा? इसको कौन सजाएगा? कहाँ से आदमी आके खर्च
آپ ہی کو کرنا پڑے گا. اس لیے آپ لوگ تیار ہو جائیے کہ ابھی جس طرح سے بھی گزرا وہ گزر گیا. رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم مولانا لقمان کے ساتھ ہو کر کے اس مدرسے کے لیے کیا ہمیں جو کرنا پڑے گا ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل مسلمان تو جیب کے بخالت کو دور کر دیے بہت خرچہ کرتے ہیں لیکن زبان کے اندر بخالت آ گئی. انشاءاللہ کہنے میں بھی پریشانی ہوگی. ارے طاقت لگا کر کے اور اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ کہیے سب لوگ مل کر کے انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا ہم رہیں گے لیکن اس مدرسہ کو ٹھیک ٹھاک بنائیں گے انشاءاللہ. اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے. آپ نے سنا نا آپ ہی کا بچہ سنایا مومن جھوٹ نہیں بولتا. اکثر بچے سنائے آپ لوگ بھی سنے مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے. لیکن مسلمان بھائیوں انصاف سے بتائیے گا کہ آج ہمارے اندر جھوٹ ہے یا نہیں ہے, ہمارے اندر دھوکہ دھڑی ہے یا نہیں ہے, ہمارے اندر مکر و فریب ہے یا نہیں ہے, ہم دغا بازی کرتے یا نہیں کرتے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہیں. ہم آج تھوڑے کے لیے گروپوں میں بٹ جا رہے ہیں, ہمارے اندر کوئی ہمدردی بھائی چارگی بھی نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب مل کر کے دعا کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ امسال جس طرح کا جلسہ اور جس طرح کا بچوں کا انعامی مقابلہ ہم لوگوں نے کیا ہے آئندہ انشاءاللہ اس سے بڑا کریں گے اور جنتا چوک سے بھوکرا سے نروا سے جلپا پور سے تمام جگہ سے لوگوں کو بلا کر کے یہاں دین کی بات سنوائیں گے انشاءاللہ. تیار ہے؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.